ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। ଆମେ ରୂପାବଲି ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ମଣ୍ଡଳୀ ତାରା ବାହାକ ପାର୍ଟି ତରଫରୁ ଆଜି ଆମର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଅଛି ଝାରଖଣ୍ଡର ଜରିଆଗଡ଼ ଆଉ ରାତି ଯିବାର ଅଛି। ସେଥିଲାଗି ଭାଇମାନେ ବୋଇଲେ କିନି ଗୋଟେ ଖାନା ପିନା କରି ଯିମା ବୋଇଲେ ସେଥିର୍ଲାଗି ଆମେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲୁ ସବେ ଖାନା ପିନା ଲାଗି। ଆଉ ଦେଖ ସେ ତାରାଦା ବଇଛନ୍ ଆଇ ରନ୍ଧା ଥିଲେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସବୁ ରନ୍ଧା ବଢ଼ା ହେଇଛେ। ଆଉ ଶାଗ ସବ୍ଜି ବି ଦେଖୁନ୍ ଇଟା ଭାତ, ଇଟା ଡାଲି, ଇଟା ରାୟତା, ସବ୍ଜି ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ ଆମର୍ ସରୋଜ ବାବୁ। ଇଟା ଦେଖୁନ୍ ଆମର୍ ମେନ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସର୍ କାର୍ତ୍ତିକ ଭାଇ, ତାପରେ ଲିଡ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସର୍ ଆମର୍ ସମ୍ବିତ, ତାପରେ ଆମର୍ ଡେଞ୍ଜର ଡ୍ୟାନ୍ସର୍ ନୀଲ ଭାଇ। ଏଦେ ଆଇଛନ୍ ସବୁ ଏଦେ ଭାଇ ଗୋଟିଏ ଆଉ ସବୁ ବଢ଼ିଆ ଏଦେ ଖାଉଛନ୍। ଆମର୍ ବାହାକ ବାବୁ ହିରୋ ବାବୁ କି ଟିକେ ଦେଖ ଭଲ କରି ଆମର ହିରୋ ଏଇଟା। আর এটা আমার ডেঞ্জর বাহাক সত্য ভাই কি ଟିକେ ଦେଖ অন্ধ্রিয়া ହେଉଛି নাগরাবালা সঞ্জয় ভাই, তারপরে এতে মানস, তারপরে আমার এটা গোটে ଛୋଟିଆ হিরোটে খেলাড়ি বালা। আর এটা গোটে দেখুন এই ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ପିଲାଟେ। আর এতে আমার ঝন্ডু যে ফুটবলর গোটে বঢ়িয়া খেলাড়ি। আর এটা আমার গুরু দেখুন হ্যাঁ ଟିକେ করুন নমস্কার নমস্কার। এটা আমার বিজেদা, এটা মূঢ় গুরু। आरो आर 3 लोग नहीं आसन बाकी आसले आर मजा लगवा। आउ दर्शक पछे वीडियो बनामा आज्ञा माने आज इटा जीवार वीडियो टाइम तो हलान 10 आमे जिमु इटा 11 साढ़े 11 के जिमु। आसनर सब वीडियो पाइबे बोली मोर आशा। आज्ञा मन को लाइक करूँ, सब्सक्राइब करूँ और कमेंट करूँ, शेयर करूँ। जय जगन्नाथ, जय मां समलेई।